ଭୋକ ଲାଗୁଛି। କଷ୍ଟରେ ଚିତ୍ର ଖାଇବି। ପଠେଇଲି ତ ରଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା କଣ? ଛଣାଛୁଣି କରିବେ ଆ ଉପରେ ପକେଇବେ ତାକୁ ସଫା ନ କଲେ ଠିକରେ ବାହାରିବନି। ଛଣା ଗୁଡ଼ା ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ବାହାରିବ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚୁଲା ଦିନ ରଖିଛ ମୋ ପାଇଁ। ଅନେଇନି ତଳାରେ ଦଉଛି ନା କଣ? ସାଇଡ୍ ବାହାରୁଛି। ଉପରେ ରଖିକି ରୋଷେଇ କରିବ ଇଟା ରହିବ ତାପରେ ଯାଇ ହବ ନା ନହେଲେ ଇଟା ଉପରେ ବାଡ଼ା ହବ ଏଇଟା ନହେଲେ ହବ ଲାଇନ୍ ତ ଯିବନି ଆଉ ନଥିଲେ ଆଉ ଯୋଖା ପାଖରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ଯିବା। ଦି ଟିକେ ନ ଦିଟା ଦେଇଦିଅ ମ ପହର କାଲି ବି ଆସି ନେବି ଏରା ଦେଇଦିଅ ଏକାଥର। ଆଜି କାମ ଚାଲୁ ପୁଣି କାଲି ଆଉଥରେ ଆସିବି। ଲୋକ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଖାଆନ୍ତାନି। ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଆନ୍ତାନି ଭଡ଼ା ଅଛି ନା। ଓହ ମତେ ଦବ କିନ୍ତୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉ। ରହିବ ଆରେ ମିଠା ଛଣା ପାଇଁ ନା ବହେ ମିଠା ଆଜିକାଲି ଦି ଦିନ ଛାଣିବ ନା। ଆଜିକାଲି ଦି ଦିନ ଯୋଉ ମିଠା ଛାଣିବ ପୁଣି ପହର ଦିନ ସକାଳୁ ରୋଷେଇ ସାର୍। ରୋଷେଇ ଯୋଉ ଯଦି କାଲି ହେଇଗଲା ମିଠା ସରିଗଲା ଆଉ ଚୁଲା କଣ ଦରକାର? ଏଇ ଚୁଲା ବି ହେଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦିଟା ମୋ ପାଇଁ ରଖିଥିବ। ମୁଁ ତମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କନଫର୍ମ କରିଦେଇଛି ମିଠା ସରିଗଲା ମତେ ଲାଗୁନି ସରିବ ବୋଲି। ତାହେଲେ ସେଲେ ନବ ଆଉ ହଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନବ ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇଦେବ ନହେଲେ ସେରା ମିଠା ଲାଗିବ ଏରା ପଳେଇବ ବଡ଼ ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ହଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ସମୟରେ ନା ନା ମୁଁ ଦିଟା ନେବା କଥା ଗୋଟେ ନେଇ ପଳେଇଛି। ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଦିଟା ଆଣିକି ଆଣିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଦିଟା ନେବି ମତେ ଗୋଟେ ତ ଆଣିକି ଆସିବୁ ମତେ ସେଇଆ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ନେଇ ପଳେଇଲି। ତମେ କହିଲ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ତମେ କହିବ ଗୋଟେ ମୁଁ କେମିତି ଦିଟା ଦେଇଦେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସଉଦା ଗଲା ତ ମୁଁ ବି ଭାଇ ଏପଟେ ଆଳୁ ଫାଳୁ ଟିକେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏବେ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମରା ହେବ। ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦେଖିବା ତ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ଆସିବେ ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ଟେଣ୍ଟ ମରା ହେବ। ବହୁତ କାମ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଏବେ ମିଠା ପିଠା ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଠି ହେଉଛି ଲଡ଼ୁ 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 ତାପଠୁ ଛଣା ହେଉଛି ଲଡ଼ୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ କିଣିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଡୁବୁରିରୁ ଫେରିଲ ସେ ଯୋଉ ଫୋନ କରିଥିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏରା ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏମିତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ତମକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ କହ? ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରବଳ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କିଣାକୁଣି ସବୁ ସରିଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। କ'ଣ କହିବ କିଣାକୁଣି କେମିତି ହେଲା? ବିୟୁଟିଫୁଲ। ତ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ଘରକୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆମ ଘରକୁ। ଆମର ଏଠି ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ହେଉଛି। पूरा तम साइज रो अछि पूरा तम साइज रो अछि जी चलो पूरा साइज चलो चलो चलो
गोटे मिनट जाऊँ कहीं भाई कहीं कुर्ता कहीं कुर्ता सामने आप देखिपे आमर ये सब जिनस पत्र आम सब आणिक आसलु कहीं भाई कुर्ता भाई कुर्ता कहीं पिंधिले देखिए तो सब्सक्राइबर्स तो सांग मैंने अब इन्हें जो ड्रेस पत्र किणे आसते यहाँ भाई भाई सब देखा गले अरे भाई भाई जो मुह देखा रे भाउजा मुहटा उठी देखा एमि तो ब्लॉग करथि ना करते हां आगे तब मिले तो देखो भाई से आमर कौन कहते शेरवानी शेरवानी ट्राए कर भल लगुच है मुकुट मुकुट ही पिंध मुकुट देखे देखे भाई भाई ये पिंधि दे ये ट्राए कर के देखिए रेडी खाली बड़ गाटा अपेक्षा सार्ट हम सार्टा कि खोली पिले भल हाँ ना हाथ फाथ टाँकी हो ना लिपु नहीं लिपु तो बाहर को तो मन कहीं दुख कहीं दुख मो प्रियर कस्तूरी छतुआ खाइबे मो ब्लॉग करिए कस्तूरी छतुआ खाओ आम चलू घर को हेलो फाइनली हमर सरीगला शॉपिंग आम जाऊँ घर को हाँ जो टाटा अबे बाहर की शीतल होती तो आम आसीगलु तो आम चलू घर को तो देखूँ ए घर गले केक पे कटाकट हाँ आम वाणिज्यर आज बर्थडे तो देखो कौन हो कौन ना ठीक अच्छे शेष देखो जोड़ी हो ओके हाय सांग माने ओए हेलो गाइस वेलकम टू छोटा मोटा लोग हाय एटा कोला जे केक काटिबुनी काहेकी एटा पाकी दे नेकी जो ए कोला जिराटा भाग लागु तरू ए तो कोला जिराटा भाग कर ए तो कोला जिराटा भाग कर कोला जिराटा हेरा ऊपर रखि दे से नेकी जो आड़े रखि दे खोलना तो आमर ये प्रथम मिठा मिठे जाए सरेन किसी देखु एटा कला जिरा रखी आज सैला मैं आज सिफ्ट सैला ठीक अच्छे आज सैला काली पुणी मिठा आमर छड़ा हम कला जिराटा रख माउजी मैदा पाखे मैदा पाखे कला जिराटा रख काली छड़ा बाबा पचारे के काटिया रुद्र कौन गले रुद्र तो देखो ए आमर केक पे कटा हम आगे देखो चलो केक केक गुगली सब हैप्पी बर्थडे कहते ना नहीं गुगली 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 हो ना इधर देखो चमेली आज रही जा आज रही जा देखो तो एक्साइटेड वेलकम टू छोटा मोटा लोग हम तो बड़े लोग हैं हमारा एज छोटा है तो अक्कल में बड़ा हूँ अक्कल में बड़ा नहीं कुछ भी एमने हो ना कुछ काई फोन कोटा हला आगे को केक
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Guguli. चलो टेबल किधर है लाओ टेबल लाओ इधर अरे मेकअप कर दिया ताकू केक है बे केक कहीं केक किधर है इधर तोला में नीचे इधर ओह ये देखो हमारा केक गूगल का केक है ये वाओ को ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଆମର ଏଇନେ ଗୁଗୁଲ ନା ମୁଁ ମାଣିକିରେ କେକ୍ କଟା ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିକି ଠକି ଗଲେଣି हेलो केक काटी नथा रुद्र के आସୁଛନ୍ତି टू यू गुगुली हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे ने तो लास्ट खाई दे था छाड़ से खाई दे ने तू लास्ट खाई दे लास्ट खाई दे था तो जीवन ने केबे खाइबो हां नो गुगुली टे खै दे ता चुबे दे टाइम में दोना दे तो पारा चुबे दे टाइम ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଏଟା କହୁନୁ ଆମର କେକ୍ କଟା ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ତ କେବେ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିବେ कि खाई नथिबे ଆପଣ ତ କେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇ ନଥିବେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚକଲେଟ୍ କେକ୍ ଆପଣ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ ଖାଆନ୍ତୁ ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ ପଡିବ